Bonjour et bienvenue encore avec moi. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous une recette très bonne et facile à faire. Je vais préparer avec vous lasagne aux aubergines et aux viandes hachées. Alors les amis, pour cela, on a besoin de ces ingrédients-là que je vais vous laisser au début de la vidéo. Et donc, de suite, je vais passer à la préparation. Salam alaikum. مرحبا بكم عاوتاني معايا اليوم غنصايب معكم لازاني بالباذنجان واللحم المفروم. يلا هو معنا نوريكم الطريقه ديال التحضير. Alors les amis, dans une marmite ou bien dans une casserole, je vais mettre 4 cuillères à soupe de l'huile d'olive. Donc البنات في طنجره درت 4 المعالق ديال زيت الزيتون. نضيف عليهم حبه بصل كبيره. Je vais rajouter une grande oignon. Dans une casserole, donc j'ai mis une grande oignon coupée en petits morceaux avec l'huile d'olive. Je vais laisser revenir, mijoter un petit moment. Et après je vais commencer à rajouter doucement les autres ingrédients. Donc البنات انا ضفت حبه كبيره ديال البصل، نخليوها تقلى المهل ونحركوها ومن بعد نضيفو باقي المقادير. Donc vous voyez, là je vais rajouter deux petites aubergines que j'ai coupées en petits morceaux. Donc البنات انا ضفت جوج حبات ديال الباذنجان مقطعه مربعات صغيره. هنا نضيفو جوج حبات ديال الثوم مقطعه مربعات صغيره كذلك. Et là je vais rajouter deux gousses d'ail coupées en petits morceaux. Je vais remuer et je vais laisser cuire un petit moment. هذوك من بعد نخليوها تاخد شويه على المهل. 10 دقائق بحال هكاك. Après 10 minutes de cuisson de l'aubergine, je vais rajouter les tomates. J'ai 3 tomates coupées en petits morceaux, épluchées et coupées en petits cubes. البنات من بعد ما طاب الباذنجان ضفت هنايا 3 حبات طماطم مقطعه مربعات صغيره بطبيعه الحال مطشرين. هنا غنضيف التوابل. Là on va rajouter les épices. Une demi-cuillère de poivre, نصف ملعقة فلفل أسود، ملعقة صغيرة paprika, une petite cuillère de paprika, de piment doux, une cuillère de sel, صغيرة ملح طعام، deux feuilles de laurier، جوج أوراق الرند، القليل من الزعتر، un petit peu d'origan. Et là j'ai une purée de tomates que je vais rajouter également. Juste rincer avec une petite goutte d'eau. وهنا عندي عصير طماطم. Je vais mélanger et je vais laisser cuire, mijoter doucement. Et on va rajouter la viande hachée. البنات نخليوه يطيب على المهل ومن بعد نضيفو اللحم المفروم لمدة 10 دقائق أخرى. On va cuire ça en 10 minutes encore.
cuisson, on va rajouter la viande hachée. Donc البنات من بعد 10 دقائق ديال الطهي دابا نضيفو اللحم المفروم ونحركو. On va mélanger. On mélange bien. Cinq minutes de cuisson encore. Et c'est bon, je vais retirer ma farce. بعد 5 دقائق ديال الطياب صافي غادي نحيدو الحشو ديالنا باش نصايبو لازاني. Donc voilà les amis, après avoir préparé tous les ingrédients qu'on aura besoin, donc البنات نبداو وجدنا كلشي. نزول طريقات ديال شي معلقه. Donc au fond de notre moule, on va mettre un peu de sauce de cette façon. Donc في القالب ديالنا نبداو نخليه من الحشو بهذه الطريقه هذه. من بعد نوضعوا عليه الوراق ديال لازاني. Après on dispose notre feuille de lasagne. On va mettre une couche de béchamel. De cette façon, بالطريقة. Et un peu de farce. Je vais continuer de cette façon jusqu'à que je finis la préparation. البنات نتبعوا هذه الطريقة هذه. شوية ديال الحشوة، ورقة لازاني، قليل من بيشاميل، وبنفس الطريقة نكملوا الحشوة كاملة اللي عندنا. Voilà, on est arrivé à la dernière étape. Donc voilà, je vais verser le reste de la béchamel et je vais râper un petit peu de fromage selon votre choix. J'ai un peu de parmesan, donc je vais le rajouter. البنات وصلنا للطبقة الأخيرة. نضيف الباقي ديال صلصة البيشاميل ونزيدو عليها الجبن على حساب الذوق. أنا عندي شوية ديال البارميزان هو اللي غادي نضيف. ندخل لازان ديال لازانتي على فرن درجة حرارة 180 درجة من الفوق ومن الأسفل، ونتلاقاو من بعد ما يطيب. Les amis, je vais rentrer la pâte au four, je veux dire lasagne au four à cuire. Je vais juste râper un petit peu de parmesan et je laisse cuire et on se retrouve après. Voilà les amis, notre lasagne après 45 minutes de cuisson à peu près. Donc quand même j'ai rajouté un petit peu de gruyère. Donc je tiens à vous dire bien sûr. Et donc البنات بعد 45 دقيقة ديال الطياب ها هي اللازاني ديالنا. زدت ليها من الفوق شويه ديال الفرomage gruyère ودابا غادي نذوقوها معكم. Maintenant les amis, je vais couper un morceau pour vous et je vous dis bonne dégustation. Les amis, j'ai coupé un morceau pour vous. Je vous dis bonne dégustation. C'est vraiment très très bon. Il faut le faire. N'hésitez pas de le faire. Vraiment, c'est très très bon. Je
je vous dis merci et à très très bientôt avec une nouvelle recette sur notre chaîne Cuisine Délices Maison Afida. Donc voilà البنات، شهية طيبة، نتمنى الوصفة اليوم تكون عجبتكم. كيف القاعدة ما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراك، وتخليوا لي التعليقات ديالكم ولا الانتقادات ديالكم. نتمنى نشوفكم على خير، خليت لكم الراحة في امان الله. à très très bientôt.